नमस्कार कौन सारी गोटे निरोला बस पड़े अरे बापा से सीना चाकरी करुली पैसा रोजगार करुली स्कूल को जाऊली आईने तो चाकरी चलीगला ये मत खोजुची मल्लिकी गली ना ठीक कथा सर सर एक्चुअली मैं बहुत अनुतप्त अंतर भारी दुखित सर से दिन आपन को गोटे श्रद्धार घर डाक देखला अंजलि जो भाई आप व्यवहार कला बैग पकड़ा चा टे देलानी मत भारी खराब लगी सर सी भी भारी मन दुख कर अरे से पुराणा कथा को मुक्ति मन रखी गत सचेतना नास्ती शास्त्र लेखा ठीक सर यही तो आपंकर विशाल हृदय बड़ मन आपंकर अच्छा सर ये आपण पुओ लुलिया है ना कौटी कौन कर फोन फान किसी लगुनि कि नहीं टंडाल कुआड़े गला कौटी खाइला कौटी मरला मत कौन टंगाड़ा दौची ना नौची अरे पुओ नुह मुझे कुलांगर जन्म कर सर गोटे कथा जानते कौन अंतर जमी सब कथा जानी पारुती तू कौन कहवाक चाहूँ कहूँ मु कौन तो भितर कही सर मुझे हैदराबाद चाकरी छाड़ी गाँव को सबुदिन पलि आसली कहीं एपटे बापा देह भी टे भल रोनी बयस है बिलवाड़ी कथा बुझा भी कहीं ना भाई गाँव रही चाष बास करी ना कौन कहते सर कृषि अटे ओडार प्रधान व्यवसा बाप को न पोषी आम कहीं पोषा मऊसा राइट सर बढ़िया कथा कहले परफेक्ट सर भावुची खाली चाष बास नुह चाष बास सांग को 4-5 गाई रखी अरे गोमाता पालिले लक्ष्मी प्रसन्न हुंती आजिकल लोक स्टाइल मारिया बड़ लोक देखाई फटोप कुकुर को नहीं दिखती ठीक कथा तो जाओ सर जहाँ भी सब करी कार्तिक पूर्णमी पर कहीं गाँव को आसली जानीदे सब जानीदेला दैतन ना जोगी आम सुधीर जबरदस्ती डाक नहीं भागवत घर बसईदेली पाँच दिन पर आसी गाँव को गोटे दायित्व दि जाऊ कौन दायित्व भागवत परायण जो हम कार्तिक पूर्णिमा चांदार दायित्व पागा बुझे आम बुली बुली चांदा आदाय कर हम कौन सारे समस्त पाखे आजिकल पैसा अच्छी कि गोटे धर्म कार्य क्या टका मांगे सब मना कर दूसरी मुँह बुले दूसरी अरे आजिकल लोके मद मांस खर्च कर लक्ष लक्ष टंका किंतु धर्मानुष्ठान 2 टंका मांगे मुँह हो जाऊँ मका ठीक कथा कहले सर परफेक्ट कथा कहले हो सर छाड़ू अंजलि मत कही सार को जो देखिए मो तरफ भी क्षमा मांगे कहीं मुझे भारी मन दुख लगुच सार व्यवहार करा ठीक नुह पिला बेले तुम सार पाखे पड़े आउ सार को राण पकई जो भी देखो राण पकई घर को आने चाह जमी सर आज आप मो सागर घर को जी अंजलि टू आप चा कपटे पीक आसवे सर मुझे रिक्वेस्ट करे तू सीना स्नेह आदर घर को सार को डाकू मोर जम्मू को जी भय नहीं भय तो बाहरी जाए बाहर को कहले मु कथा भूलीगली पुणी आसन सर प्लीज आसन मुझे रिक्वेस्ट कर सर प्लीज आसन कौन मुझे चलिके जापरि नहीं तुम मत काखी नबू बेसी छात्रपण देखा छटा पहाड़ खाइबू कथा सर अरे ये फुल तुलुंट ये सार सर नमस्कार यही हूँ मो माँ अंजलि प्रकृत ओडियाणी बेश तथापि मार टे स्टाइल रोचे नाक आगे कहीं हल हल से केस सर अन्य मनस्कर काम कर सर घर को आसुना तू आ मत एत स्नेह रे घर को आउ डाकिनी दिन जो ब्याग फपड़ा आज पर्यटन मो मन जाइनी कथा सर आप निजे कहले मुझे क्षमा करदेली सर सैला पुण्य कथा पुणी से कथा धरती अरे पुओ कहते खाया कुरकुरी आने को भूली कौ जिन मन रोच भूली जाइए बाहर जिनिस पुआ को खाइबा को दिया कौन पाई घरे कौन चूड़ा मुड़ी रुटी पिठा पखाल भात मुठे नहीं नहीं सर जिदिया तो छुआटा माने ए सब नहले खाउसी तमे कहिलो सर को मु गोटे केमती कहबी त बुझी पारना कि सेइतवे सारू डाकी तमे कहू ना तमे देथलो ना मु देथली कहू ना तमे को मोटे कहले कथाटा सुंदर सार पाखे पाठ पढ़ुची गोटे अरे स्वामी स्त्री कौन पाई हौच एते आखि ठरा ठरी कौन कहब भावुच अरे कहूना कथाटा जदि अति जरूरी नहीं सर से कथा कौन कि आपन पुओ लुलिया मुझे आर पूर्व वर्ष आसती हैदराबाद
ମତେ ଆସିକି କହିଲା କହିଲା ଆରେ ପାଗା ଟଙ୍କା 10,000 ହବ କି ମତେ ଦେଇଥା ଗାଡି କିସ୍ତି ଦେବି। କହିଲା ସାର୍ ପୁଅ ତ ମାଗୁଛି ପୁଣି କ୍ଲାସମେଟ ସାଙ୍ଗଟା କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ଟଙ୍କା 10,000। କହିଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। 2 3 ଦିନ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦଉନି କି ଫୋନ କଲେ ଫୋନଟା ବି ତାର ଲାଗୁନି ନଟିଚେବୁଲ ସବୁବେଳେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଘଟିକି ସାରଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ ସାର ସାଙ୍ଗେ ଚା ପିଇ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ। ସାର୍ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସାଟା ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେନି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଗାଈ ରଖିବି ଚାଷବାସ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା 20,000 ସର୍ଟେଜ ହଉଛି। ସାର୍ ପଇସାଟା କେବେ ଦେବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପଇସାଟା ଲୁଲିଆକୁ ଦେଲା ବେଳେ ମତେ କଣ ପଚାରିଥିଲ? ଏଇନେ ସିଏ ଟୋକା ଯେମିତି ଧରା ଛୁଆ ନଦେଲା ମତେ ପ୍ଲାନ କରି ଘରକୁ ଡାକି କରୁଛ କଲବଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେମିତି ଖଟିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଗାଈ ଫାଇ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲୁ। ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପେନସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା କମ ହଉଛି ତମେ ବୁଝିବାକୁ କିଏ? ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଏ ଛତାରେ ଯେମିତି ଚାରି ଢିଏ। ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତମ ସାରେଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମତେ କଣ କହିଲେନି ଛତାରେ ଢିଏ ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ କଣ ଟିକେ ବ୍ୟାଗ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ବୋଲି ମତେ ହଜାରେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲ କହିଲ ଆମ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲ ଏବେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛ ଟି? ସାର୍ ଏଇଟା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଲିଆ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଲା ସେ ଲୁଚିଲା ସେ ଫୋନ ଉଠଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 4 ଢିଅ ଦେବି ମାନେ କଣ ଆପଣ ସାର୍ ନା ଗୁଣ୍ଡା? ନା ଲୁଲିଆକୁ ତ ପଇସା ଦେଇଛ ମତେ ମାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ତମେ ସ୍ୱାମୀ କରିବ କର ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଫୁଟା ଅଧଳାଟେ ବି ନାହିଁ। ନା ନା ପୁଅ ନେଲା ବେଳକୁ ନୁହେଁ ବାପା କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଲୁଲିଆକୁ ତ ପାଉନୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ये गेरस्ତ ଭାରିଜାଙ୍କର ଦେଖନି କି କାଇଦା କି କୌଶଳ ଗେହ୍ଲେଇ କି ଘର ପାଖକୁ ଡାକି ବାହାରି କରିସାରିଲେଣି ମୋ ଝୋଳ। ଲୁଲିଆ ତୁ କୋଉ ଦିନ ତୋ ଏ ବୋପା ହାବୁଡରେ ପଡ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖୁଛି 20 mm ର ଅଡ।